Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome kako noćiti u manastirima. Često sam dobila pitanje vezano kako noćiti u nekom manastiru, kako najprije stupiti u kontakt, da li je moguće noćiti samo nekoliko noćenja ili neko duže vrijeme. Govorit ću naravno i svog ličnog iskustva, a i naravno neke opšte informacije ili opšti savjeti koji vama mogu da dadnem. Ja sam već nekoliko puta noćila u manastirima, uvijek po 1 ili 2 noći, na primjer kada sam bila na pokloničkom putovanju. To je jedna od mnogih mogućnosti kako da noćite u manastir. Noćivala sam i u Srbiji u manastirima, noćivala sam u Rumuniji u manastirima, u Ukrajini i u Rusiji. Tako da uvijek je bilo zaista zanimljivo noćiti u manastiru, ali to je sve bilo u sklopu jednog pokloničkog putovanja. Samim time ja nisam se morala baviti sa tom temom kako kontaktirati manastir, da li je uopšte moguće, da li to nešto košta ili se daje jednostavno prilog koliko ko može, nego je to sve radila organizacija koja je pravila ta poklonička putovanja. Naravno, ako nekog poznaješ iz monaštva, na primjer, ja mogu da kažem o sebi, poznavali smo jednog igumana iz jednog fruškogorskog manastira, tako da smo i dosta puta bili u tom manastiru, znali smo i sestrinstvo i imali smo mogućnost da nekoliko puta noćimo po 1 ili 2 noći. I zaista je bilo nešto fino jer možeš da se upoznaš sa životom u manastiru, iako je to bio samo jedan kratak period, ipak si mogao da i učestvuješ na bogosluženjima i jednostavno i da pomogneš gdje je bilo potrebno. Na primjer u kuhinji, na primjer u čišćenju ili u toku liturgije, u crkvenom horu ili na polju, u bašti. Bilo kako, oni će vam reći i dati neku, kako se kaže, poslušanje da vi obavljate u to doba dok ste vi tu. I mi smo to rado iskoristili i porodično smo i dolazili i samim time smo jednostavno baš bilo aktivno u tom kratkom vremenu u manastiru. Naravno, to se jednostavno podrazumijeva kada nekog znaš iz monaštva, znaš da imaš njegov broj ili njezin broj, ako je na primjer monahinja ili neka igumanja u pitanju, da napišeš pomaže Bog, želim tu da noćim, da vam ako treba i nešto da pomognem, na primjer kad je neka manastirska slava u pitanju ili nebitno, imate uvijek različitih motiva i razloga zašto da noćite u manastir i tako se dođe do toga da jednostavno dobijete i blagoslov da tu budete 1 ili 2 noći u zavisnosti jednostavno koliko je potrebno. Treća mogućnost jeste kada neko želi da na duže vrijeme boravi u manastiru iz različitih razloga. Neki jednostavno žele da se malo isključe iz ovozemaljskog i jednostavno da nađu svoj duhovni mir pa da provode na primjer 1, 2 nedjelje, ako treba mjesec ili 2 u manastir, ali ne sa tom obavezom da stupite u iskušeništvo, što znači da želite da aktivno budete član u manastiru, nego jednostavno privremeno da se čovjek oporavi, da li od nekih psihičkih problema, da li od nekih fizičkih problema, nekih bolesti. To zaista nema neko pravilo, neko ko osjeća tu potrebu i meni sad treba zaista neki oporavak duševni, treba mi neka duhovna banja, tako ću da nazivam, onda čovjek razmišlja da jedno kratko vrijeme boravi u manastiru i da se on duhovno preporodi, bez da razmišlja o tome da se zamonaši u nekom manastiru, da ostane kao iskušenik ili kao iskušenica. To naravno u mnogim manastirima se može uraditi. Bitno je tu da znate da jednostavno pronađete manastir kao manastir. Nebitno da li znate da li vi možete tu da boravite neko vrijeme ili ne, nego prosto, na primjer, ako živite u nekom dijelu gdje okolo ima neki manastir, da jednostavno stupite u kontakt sa tim manastirom i da prvenstveno pitate da li se to može napraviti, da ostanete jedno kratko vrijeme u manastiru. Naravno, i sa time ne samo da se vi duhovno odmarate, duhovno odmarati znači, bolje rečeno, ići na liturgije, moliti se dosta, ali naravno
svako ko bude u manastiru treba da radi neko poslušanje, da pomogne koliko je to moguće. I to je nešto što zaista mnogo vrijedi za samog sebe, da izađe iz svoje komfortne zone, da pomaže drugim ljudima i da stupi u kontakt, u neki razgovor duhovni. I tako dolazi to oporavljenje. Naravno, pored redovnog odlaženja na bogosluženja. I da se pita da li vi to nudite, ja bih željela da noćim, kao što sam već rekla, sedmicu, 2, mjesec, 2, to zaista se treba jednostavno dogovoriti. Iako taj nadležnik manastira ili nadležnica kaže to nije problem, dobit ćete blagoslov da tu budete, onda možete da stupite u taj manastir. Mnogi to i ne nude, na primjer ako je to zaista jedan mal manastir, jedan siromašan manastir. Ima tu i razloga, ako je velik manastir, jednostavno da se napunio kapacitet u konaku i onda kaže, nažalost, ne možemo da vas primimo, nemojte to uzeti lično, uvijek imate razlog ako vas neko primi, a i ako vas neko ne primi. Bitno je da tražite blagoslov za to, a i naravno u nekim manastirima se zahtjeva da se plati jednostavno za noć, u nekim manastirima se ne traži apsolutno ništa, a u nekima jednostavno oni kažu daj koliko ti možeš da dadneš taj jedan prilog za to vrijeme koliko si tu. I to isto je, na primjer, jedna mogućnost. A zadnja mogućnost, naravno, to se već ide jedan step dalje, kada razmišljaš da ideš za iskušenika, za iskušenicu, ali još ne znaš tačno koji je to pravi manastir za sebe. Jer i to je neki proces, ali trebaš da kreneš i da najprije, kao što sam već rekla, stupiš u kontakt sa tim manastirom, pitaš, ja razmišljam da idem za iskušenika, iskušenicu, ali još ne znam da li je taj put monaštva zaista nešto za mene. I ne znam da li će to moći da izdržiš. Mogu li da noćim samo par dana, sedmicu ili samo mjesec dana, da vidim kako je to. I onda se može naravno odlučiti, ok, ako to se paše, da se ide u korak prema iskušeništvu. I to je naravno jedna mogućnost. Tako da ima tu zaista mnogo mogućnosti, ali bitno je da vi znate zbog čega vi odlazite u manastir, zbog kog razloga želite da noćite u jednom manastiru, a i da uvijek slušate nadležnog ili nadležnicu u manastiru i da stupite jednostavno u kontakt, da se ne stidite pokrenuti broj ili napisati jednu poruku i reći pomaže Bog, da li ima ta mogućnost. I ako kažu da, onda još bolje, ali ako kažu ne, zbog bilo kog razloga, nemojte biti razočarani, nastavite dalje. Ima mnogo drugih manastira gdje možete da noćite. Tako da nadam se da sam vam mogla tu pomoći vezano za to pitanje kako i gdje noćiti u manastiru. Ja vam sad lično ne mogu reći koje to manastire sve to nude. To je sve jednostavno različito. Tako da morate sami da idete tim korakom i sami da stupite u kontakt. Ako vi imate još neke savjete, pišite to dolje rado u komentarima. Mnogima će i to pomoći. A mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.